Nobis Production Percy. Eren Lahak Cabo de Oro. So Dave Emas, Carillo, Ken Flores, Lang Abarabar, Ken Morente. Sa Paniguban. Dos Monton, Galicia. Official 30 seconds girl. Dahil inigay ko na kung bilang ka din ha. Oh, inigay Lord. Ada Travis Lakno. Wala. Wow, klang. Ya, klang abarabar. Ano si klang abarabar. Hoy, wala lagi tao nilas. Hey. Wala tao. Masiguro na to sir para makikita to mga bisita di. Klang abarabar kau na. Dos Monton. Okay, wala live. Ara. Wow, grabe kanindot silang restruct di sila. Klang, Dos Monton. Isang lingkuan. Wow, ada Travis Lakno. Si Jam sa Burao siguro ni. Galicia. Wow, wala. Ora. Galicia. So, Travis Lakno ay katulo. Kaupat si BW masiguro ni. Ara Ken Flores, Dave Emas. Grabe kanindot yung bakbakan no. Dos Monton versus Klang abarabar. Ala. Wow, dikit ang laban bay. Dos Monton versus Klang abarabar. Ara. Dos Monton ang pananaw. Nindot ka bakbakan bay. Travis Lakno third. Oy, kaupat si Jam sa Burao. Jam sa Burao on fourth. Ikaw nom si Galicia. Ara. Wow. Grabe. Wala, dikit ang laban. Klang versus Dos Monton. Wow. Battle of First. Travis Lakno andyan sa likuran. Okay, 50, 85 expert. Wow. Bulak-bulak ba yung ito? Bulak-bulak? Oh, bulak-bulak na Inside. Oro. Last 4 laps. Wow. Grabe. Klang hapon. Wala na na-imiti na. Klang abar leading. Agay nakadool na si Travis Lakno kados Monton. Nakadool na si Travis Lakno kados Monton. Wow. Oops. Okay, Ratses Kalina. Web na isa ka rin. Reyes na. From Bulgaria. From Polomalak. Umbabalayo. Agay, napalong ka klang. Ara. Daplane. Hala, nakuha siya Dos Monton. Ito ara. Nagsuungan naglupad. Hala. Wow. Nagkadoon po si Klang ka Dos Monton. Sayang, napalong ka Klang. Ara. Wow.
Oops. Lang. Dili amar-amar ha. Ara, ala. Wow. Okay, wala pa mo na dito. Ara. Tuara. Discuss. Ha? Inside klang, outside Dodge Monton. Wow. Wow, wow, wow. Ala, dikit ang laban Dodge Monton versus klang Abarabar. Jam sa baraw, Anza lang sa likuran. Ala. Last. Wow. Tuara. Ala. Wow. Overjump inside. Grabe ka nindot kalaban, bay. Tuara. Ala. Wow. Okay na ganadan si Minggon. Lang amar-amar. Ala. Samuraw at isapya sa lugar. Grabe ka dikit nga laban. Lawrence Galicia at Esperanza Santo Tomas. Ala. Munang dasana megala sa Tomas class. Last goal, 26 class. Last goal, BG. Oops. Dodge Monton na po nakauna. 50, 85. Wow. From Esperanza Santo Tomas. Tuwara na Beltigas klang. Okay, nakakita yun ang bangang klang. Nakuha si Dodge Monton. Grabe. At Seriga. Lagay, naluya na si Dodge. Naluya na si Dodge. That's Monton. Naluya na si Dodge. Dodge Monton, nalukutan yun. Alagi, black pass ni Jam sa Burao. Ikatulo na si Jam Saburao. Ikaw ba ang nagunang Alala, klang yapon. White flag for the top rider. White flag. Sayang Dodge Monton, naguna na ang tato. Ara. Juan Gamboa, Panabo, Ken Flores. Ken Flores, Dave Imas. Wala pa rin na bago. Judge Monton pa rin ang una sa lahat. Burao. Sikanas Travis. Third Jam sa Burao, second Travis, klang yapon, leading. Mabot na si Judge Monton. Okay, bukal mag-second flag na tayo. Waiting for second flag. Okay, 50. Magana ko sa Tara. pinikanan kay Kaporo may magugod. Pila may gusto niyo? Wow, second flag. Second. Klang, Travis. Jam sa Burao and Dodge Monton. Hugdan yun. Magana ko. Pila yung gusto ninyo? Tulo. And then, Tyson Perolin. Ikalima si Galicia. Oh! Chikard.